Bien, aujourd'hui, on va commencer une deuxième pendule ou un deuxième pendule, pendule de torsion. طبعا احنا قبل حكينا عن البندول élastique horizontal. هلا بدنا نحكي عن البندول de torsion. البندول de torsion هي عبارة عن فيل. هالفيل هيدا عنده longueur L, عنده diamètre D, auquel est suspendu un corps de masse M. Par exemple, une tige homogène, ou bien un disque de masse M, ou bien une tige auquel est fixée deux particules, ou bien deux blocs à ses extrémités. طبعا نحنا هالانواع من البندول بنسميها بندول de torsion. فاذا البندول de torsion هي عباره عن فيل عنده diamètre D, عنده longueur L, عنده constante اسمها constante de torsion. طبعا à son extrémité inférieure on suspend un disque ou à l'extrémité supérieure du fil, elle est fixe à un support. طبعا نحنا pour mettre le pendule en oscillation, on écarte le système en bas, il est où la tige ou le disque d'un certain angle θ0, puis on le lâche sans vitesse initiale. Le pendule commence à osciller autour du fil اللي هو يعتبر الأكس. طبعا هالأوسياسيون هيدول هن بيسموهم أوسياسيون mécanique libre parce qu'on donne ou on a donné à l'oscillateur de l'énergie une seule fois. Si les frottements sont négligeables, les oscillations sont non amorties. طبعا هون بدنا نحكي شوي انه نحن وقت اللي عم نعطي انرجي une seule fois للتيج او للديسك، le fil se tord يعني بينقرص او بينفتل. فاذا لما بينفتل بسانس محدد هيدا بقى له علاقه. طبعا هو الفيل بده يعمل رده فعل على هالحركه هيدي. هالرده الفعل بنسميها بيكون عندها مومون. هالمومون هيدا بنسميه مومون دو تورسيون يلي هو موان سي فوا تيتا. moins C fois θ. طبعا ça dépend, la constante C, c'est la constante de torsion. Elle dépend du diamètre du fil, de sa longueur et de la nature de la matière qui constitue le fil. La constante de torsion, إذا بدنا نحكي عنها كconstante, هي عندها الconstante de torsion. يعني أنا إذا أخذت أو الconstante C اسمها constante de torsion. C égale mu fois diamètre à la puissance 4, diamètre du fil à la puissance 4, divisé par la longueur du fil. Par la longueur du fil. طبعا الكونستانت هيدي الكونستانت de torsion لها علاقة بالديامتر du fil واللونجور. يعني مثلا إذا أخذنا un fil، هأفترض إنه الفيل هيدا عنده الديامتر هالقد، فيل سيلندريك. اوكي، هيدا الديامتر دو فيل. وعندنا فيل تاني عنده diamètre plus grand. OK. Le deuxième fil a un diamètre plus grand que le premier. أكيد الفيل اللي عنده diamètre أعلى حيكون عنده constante de torsion أقوى. يعني بيعمل ردة فعل لو طبعا إذا كانوا نفس الطول عم نحكي pour la même longueur. وإذا أخذناهم نفس الديامتر، يعني إذا أخذنا مثلا un fil qui possède ce diamètre, par exemple D1, نفس الديامتر بس sa longueur est plus grande.
يعني أخذت نفس الديامتر تقريبا بس الطول أعلى. طبعا هيدا حيكون عنده constant de torsion أقل parce que sa longueur, elle, est plus grande, donc la constante de torsion est plus petite. طبعا اللي احنا بنعرفه d'après la relation C égale mu des 4 sur L, C est inversement proportionnel à L et elle est proportionnelle au diamètre du fil. طبعا الunité للسي هي نيوتن فوا متر. طبعا lorsqu'on tord le fil يعني إذا فتلنا الحبل باتجاه معين ce fil fait une réaction à ce mouvement-là ou bien à cette force-là. La réaction du fil contre la torsion s'appelle constante, s'appelle moment de torsion. Yani possède la réaction, cette force-là, qui est la force de réaction contre la torsion du fil, possède un moment. Le moment de torsion est égal à moins C fois θ. Moins C fois θ, où C est la constante de torsion et θ ou l'angle de rotation ou bien l'abscisse angulaire en radian. En radian. OK. Alors, comment on va étudier le mouvement d'un pendule de torsion non amorti? Comme on a fait dans le pendule élastique, on va écrire l'expression de l'énergie mécanique, déterminer l'équation différentielle. Enfin, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit on écarte le pendule de l'angle θ0, puis on le lâche sans vitesse initiale. On écarte le pendule d'un angle θ0, puis on le lâche sans vitesse initiale. À l'instant t quelconque, le pendule est écarté d'un angle θ par rapport à sa position d'équilibre. يعني à t quelconque, l'angle هو θ et la vitesse angulaire أكيد هي θ' اللي هي dérivée de θ. Le plan est horizontal passant par le centre d'inertie G est choisi comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. طبعا هيدا البلان يلي هون يلي مارق بالجي أو الأو اللي هو السنتر للديسك هو niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Expression de l'énergie mécanique à T quelconque. EM égale EC plus EPP plus EP de torsion égale 1 demi I θ prime carré, c'est l'énergie cinétique du disque, plus 0 اللي هي EPP, plus 1 demi C θ2 اللي هي l'énergie potentielle élastique de torsion égale 1 demi I θ prime carré plus 1 demi C θ2. مثل ما بالبندول élastique قلنا l'énergie mécanique est 1 demi mv carré plus 1 demi k x2. Mais ici, on utilise la base angulaire, où C est la constante de torsion exprimée en newton fois mètre ou bien mètre fois newton, et I est le moment d'inertie du pendule par rapport à son axe exprimé en kilogramme fois mètre carré. I هو المومون d'inertie لهالديسك هيدا اللي هو بيكون 1 demi mr2. واذا كانت تيج هوموجين بيعطوكم هن المومون دينرسي اللي هي بتكون ml2 sur 12. طبعا هون بدي اذكر انه انا اذا جبت معجونه هو عم يعمل اوسياسيون وشلحتها على الديسك اكيد السيستم بده يبطأ واكيد المومون دينرسي بده يصير الاي للديسك بلس اي للبارتيكول. À noter bien que C égale mu des 4 sur L, où D est le diamètre du fil en mètres et L est sa longueur en mètres. Mu est une constante qui dépend de la nature du fil, yani de la nature du fil, yani de la nature de la matière qui constitue le fil. Le fil est soumis à un couple de torsion de moment moins C fois θ. Expression de l'énergie mécanique, كتبناها اللي هي EM égale 1 demi I θ prime carré plus 1 demi C θ2. θ هو abscisse angulaire ou élongation, θ prime هي vitesse angulaire en radians par seconde. Équation différentielle qui régit le mouvement en θ. Méthode énergétique pour déterminer l'équation différentielle. يلي هي pas de frottement, pas de frottement, donc il y a conservation
de l'énergie mécanique. EM égale constante, donc sa dérivée est égale à 0, quel que soit T et θ prime. Donc la dérivée de ça est égale à 0. شو الدérivée ل 1 demi I θ prime carré هي 1 demi I fois 2 θ prime θ seconde plus 1 demi C fois 2 θ et θ prime égale à 0. طبعا بدي أذكر هون إنه ال 1 demi I هي constante وال 1 demi هي C constante. مشان هيك بينزلوا مثل ما هن. التيتا بريم كاري ديريفي لها 2 تيتا بريم تيتا سكوند والتيتا كاري بتطلع 2 تيتا تيتا بريم. طبعا اون سامبليفي باغ 2 حيطلع معنا اي تيتا بريم تيتا سكوند بلس سي تيتا تيتا بريم ايجال ا 0. اون بران تيتا بريم فاكتور كومان ça fait I θ prime, I θ seconde plus C θ est égal à 0. Or, θ prime différent de 0, donc I θ seconde plus C θ égale à 0. En divisant par I, on divise ici par I, حيطلع عنا θ seconde plus C sur I fois θ égale à 0. C'est l'équation différentielle en θ de cette équation est une équation différentielle en θ de second ordre sans second membre. بدي أذكر إنه هي اسمها équation différentielle لأنه فيها deux variables. الفاريابل θ et sa dérivée θ seconde de second ordre لأنه deux fois dérivée et sans second membre لأنها égale à 0. طبعا cette équation différentielle en mathématiques elle est de second ordre sans second membre en θ. Elle est de la forme θ seconde plus oméga 0 carré θ égale à 0. Par identification, حيطلع عنا oméga 0 carré égale C sur I. Donc, oméga 0 égale radical de C sur I. يعني oméga 0 carré par identification حتطلع C sur I. Et oméga 0 égale radical de C sur I. Méthode dynamique pour déterminer l'équation différentielle. La méthode dynamique, c'est en utilisant les forces. Appliquons à la deuxième loi de Newton en cas de rotation. Somme des moments égale I θ seconde. Donc, moment de mg par rapport à l'axe, plus moment de R par rapport à l'axe, plus moment de C par rapport à l'axe, égale I fois θ seconde. طبعا أنا هون بدي أذكر إنه نحن إذا معنا البندول de torsion, هيدي البندول يلي حارسمها هلا. طبعا عندنا اول شيء البندول مؤلفه من par exemple disque auquel est accroché un fil. طبعا le fil est relié à un support fixe. عندنا هون support fixe. طبعا هون عندكم الO يلي هي الجي هي centre de disque. طبعا احنا كيف بلشنا بالموفمون؟ on a fait une torsion pour le fil d'un angle θ, on a écarté يعني le pendule d'un angle θ 0 puis on le lâche فحيطلع عنا oscillation حيصير في عنا aller dans le sens négatif et retour dans le sens positif. طبعا هون sens positif وهون sens négatif. احنا شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نشوف شو هن الفورس ابليكي sur le pendule. Les forces appliquées هن le poids. هيدا هون الجي. Le poids هو vertical vers le bas يلي هو masse du disque fois G. وفي عنا la réaction de l'axe اللي هي vertical vers le haut réaction R. فإذا عنا le poids vertical vers le bas. Le poids est vertical vers le bas appliqué au centre de gravité, au centre de masse G du disque. Voici le poids M fois G وعندنا réaction R de l'axe. هول اثنين force لأنه المومون لهم زيرو. طبعا لأنه rencontre l'axe المومون لهم زيرو. وفي عندنا الكوبل دو تورسيون يلي هو بيكون عكس السنس d'écartement. في عندنا كمان الكوبل دو تورسيون. نحن on a écarté en rouge. On a écarté tout d'abord le fil d'un angle θ. فالكوبل دو تورسيون أكيد حيكون في حال راحت البندول vers la droite حيكون الكوبل دو تورسيون vers la gauche يلي هو عنده moment égal moins C fois θ. طبعا هون عندنا الماس فوا جي البوا اللي عندها مومون زيرو. وفي عندنا الرياكشن نورمال ان اللي المومون لها كمان زيرو لانه رانكونت لاكس. مشان هيك
لما جينا عملنا bilan des forces لما جينا هون عملنا lorsqu'on a appliqué la forme générale, la deuxième loi de Newton, lorsqu'on a appliqué la deuxième loi de Newton, شو قلنا؟ moment de mg par rapport à l'axe plus moment de r par rapport à l'axe plus moment du couple de torsion par rapport à l'axe est égal à I θ seconde. طبعا le moment de mg 0, le moment de r 0 car mg et r rencontrent l'axe. Donc, moins c fois θ égale I θ seconde, حيطلع معنا I θ seconde plus c fois θ égale à 0. دغري حتطلع l'équation différentielle en divisant par I. وكمان حيطلع معنا oméga 0 carré égale c sur I. يعني إذا نحن استخدمنا فيل عنده constant de torsion أعلى، أوكي، حيكون عنده أوميجا 0 أعلى، حيكون أسرع. وإذا استخدمنا المومون دينيرسي، يعني إذا كان السيستم عنده مومون دينيرسي أقل حيكون أسرع أقل. بينما إذا زدنا بارتيكول على الديسك حيطلع الإي أوغمان، الإي حتكون بلو جراند لأنه هي حتكون الإي للديسك بلس إي للبارتيكول، فحيصير السيستم أبطأ. الأوميجا 0 هي راديكال دو سي سور إي. البيريود بروبر هي تي 0 إيجال 2 بي سور أوميجا 0 إيجال 2 بي راديكال دو إي سور سي. La fréquence propre est oméga 0 sur 2pi, 1 sur 2pi radical de C sur I, ou bien 1 sur T0. D'abord, cette équation différentielle est de la forme θ égale θm sinus de oméga 0 T plus phi, où θm et l'amplitude, θm, oméga 0 et phi sont des constantes à déterminer. θm est l'amplitude des oscillations, c'est-à-dire l'écart maximal entre la position d'équilibre et l'une des deux positions extrêmes. Oméga 0 s'appelle pulsation propre exprimée en radians par seconde. Elle indique la rapidité des oscillations. Oméga 0 T plus phi est la phase à l'instant T, exprimée en radians. هي بتدلنا على وضع السيستم à T quelconque. Phi dépend des conditions initiales θ0 et θ'0. Phi s'appelle la phase à T égale à 0 encore. Elle est exprimée en radians. Phi est exprimé en radians. Comment on détermine, comme on a fait dans le pendule élastique horizontal, comment on détermine la relation entre θ, θ' indépendante de T? Pour déterminer la relation entre θ et θ' indépendante de T, on a deux méthodes. La première méthode, élimination de T. On écrit l'expression de θ en fonction de T. On dérive اللي هي θ' égale oméga 0 θm cosinus de oméga 0 T plus phi. طبعا كيف بنعمل ديريفي هون؟ الاوميجا 0 T ديريفي لها اوميجا 0، الفي ديريفي لها 0 والسينوس بتصير كوسينوس. On détermine l'expression de sinus θ en fonction de θ. من هون بنطلع sinus θ اللي هي θ sur θ0. sinus θ égale θ sur θ0 sur θm يعني. Cosinus θ égale θ' sur oméga 0 θm. Et on sait en mathématiques que sinus carré de oméga 0 T plus phi plus cosinus carré de oméga 0 T plus phi est égal à 1. فحيطلع عنا donc θ sur θm au carré plus θ' sur oméga 0 θm au carré est égal à 1. حيطلع عنا θ carré sur θm carré plus θ' carré sur θm carré oméga 0 carré est égal à 1. On réduit au même dénominateur، يعني بنضرب أول fraction بأوميجا 0 carré، حيطلع عنا θ carré oméga 0 carré plus θ' carré est égal à θm oméga 0 carré. بنعمل moyen par moyen, extrême par extrême. أكيد. Cette relation, c'est une relation entre θ et θ' indépendante de T. مثل ما طلعنا بالبندول élastique relation entre X et V indépendante de T. هيدي شو بستفيد منها؟ بستفيد منها إنه أنا إذا ما معي T أو ما بدي أقرب صوب T, je peux déterminer θ' si on connaît θ. Ou bien, je peux déterminer θ connaissant θ'. Deuxième méthode, la conservation de l'énergie mécanique. On applique la conservation de l'énergie mécanique entre deux instants, T quelconque et T particulière. T quelconque اللي هي en fonction de θ et θ'. T particulière اللي هي aux deux positions extrêmes. Lorsque θ égale plus ou moins θ1, θ' égale à 0. يعني على الماكسيموم. فبيطلع عندي 1 demi I θ' carré plus 1 demi C θ2 égale هي ذاتها بس je remplace θ' par 0 فحيطلع 1 demi C θm au carré. N'oubliez pas que C égale I fois oméga 0 carré d'après la relation oméga 0 carré égale C sur I. فحيطلع عندي en simplifiant par 1 demi I θ' carré plus I oméga 0 carré θ carré égale I θm carré oméga 0 carré d'où θ' carré plus θ2 oméga 0 carré égale à θm carré oméga 0 carré.
Il y a des points particuliers ici, il ne faut pas les oublier. Pour θ égale à 0, θ' égale plus ou moins θm oméga 0, égale plus ou moins θ' max, on calcule l'énergie mécanique ici, on obtient 1 demi-i θ' max au carré, il y a 1 demi-i oméga 0 carré θm carré. C'est l'énergie cinétique maximale. Pour θ égale plus ou moins θm, θ' égale à 0, طبعا بنحط فوق plus ou moins θm بيطلع معنا θ' égale à 0, حيطلع معنا الانرجي ميكانيكي 1 demi c θm au carré. واذا كانت θ هي θ 0 او θ' égale θ' 0, حيطلع معنا 1 demi c θ 0 carré plus 1 demi i θ' 0 carré. N'oubliez pas que ces trois énergies calculées sont égales d'après la conservation de l'énergie mécanique. يعني هول الثلاثه هن égaux على بعضهم. مشان هيك on peut حتى égal à l'énergie mécanique à t quelconque encore. يعني est égal à l'énergie mécanique à t quelconque. هلا expression des énergies mécaniques en fonction de θ et cinétique et EP élastique. بنبلش بالانرجي ميكانيك. اصلا الانرجي ميكانيك هي كونستانت ما فيها تيتا، يعني elle ne dépend pas de θ. l'énergie potentielle de torsion élastique هي 1 demi c θ2. طبعا الانرجي سينيتيك هي 1 دمي اي تيتا بريم كاري، بس انا ما بدي اياها ان فونكسيون دو تيتا، بدي اياها ان فونكسيون دو تيتا بريم. فشو بعمل؟ بقول او ام موان او بي او يلي هي 1 دمي سي تيتا ام كاري موان 1 دمي سي تيتا 2. هيدي هي الاكسبرسيون دو الانرجي سينيتيك. الفارياسيون للانرجي ميكانيك cinétique en fonction de θ. Comme on a tracé dans le pendule élastique les variations des énergies, θ varie entre moins θm et plus θm. الEM هي كونستانت ما بتتغير. بالنسبه للانرجي بوتنسيال الاستيك بور θ ايجال ا 0، الانرجي بوتنسيال الاستيك هي 0 لانه هي 1 دمي سي تيتا 2، فالكوربه الحمراء هي الاو بي دو تورسيون اللي هي 1 دمي سي تيتا 2. وبالنسبه على التيتا ام بتكون الانرجي سينيتيك 0، فهي الكوربه الزرقاء حتكون هي انرجي سينيتيك. وبالنسبه للانرجي en fonction de t، طبعا on peut écrire les expressions des trois énergies en fonction de t. اذا بنتذكر في فيديو عن البوندول الاستيك، الانرجي بوتنسيال الاستيك هي 1 دمي سي تيتا 2، بدنا اياها en fonction de t، فمنبدل تيتا en fonction de t، بيطلع معنا تيتا ام سينوس اوميجا 0 بلس في او كاري يلي هي هيدي. الانرجي سينيتيك هي 1 دمي اي تيتا بريم كاري 1 دمي اي تيتا ام كاري اوميجا 0 كاري كوسينوس كاري. الاو ام هي جمعهم، لما بدنا نجمعهم لازم يطلع معنا نمبر كونستان. طبعا كيف بجمعهم؟ بجمع الاو بي او والاو بي والاو سي، بس طبعا لاقدر اخذ فاكتور كومون بدي بدل السي باي اوميجا 0 كاري. يعني الانرجي بوتنسيال الاستيك لما بدي اجمعها بدي بدل السي، هيدي السي اكيد باي اوميجا 0 كاري، بصير باخذ 1 دمي اي اوميجا 0 كاري تيتا ام كاري فاكتور كومون، فحيطلع معي الجواب كونستان. الجواب هو كونستان. فانا اذا بدي ارسم الجرافيك دي زينرجي اكيد بدي اخذ انا بور في ايجال ا 0، حافترض انا اني اخذت في ايجال ا 0، الانرجي ميكانيكيه كونستان، تقدر ارسم الاو بي او، الاو بي او اتي ايجال ا 0 جو رومبلاس تي بار 0 بيطلع معي 0، معناتها الاو بي او بتبلش من الزيرو تطلع على الماكسيموم، بترجع بتنزل على الزيرو بترجع بتطلع على الماكسيموم. الاو سي بدل ما تبلش من الزيرو بدها تبلش من الماكسيموم بتنزل على الزيرو. اذا بنلاحظ من خلال هيدي الكور انه البريود تبعيتها يلي هي ديوري انتر دو كريت كونسيكوتيف حتطلع هي تي 0 سور 2، تي 0 سور 2، يعني هون حيطلع عندي تي 0 سور 4 وهون تي 0 سور 2 اذا رسمت هيدي الجرافيك. اكيد هيدا الشيء شفناه بالبوندول الاستيك اوريزونتال.